हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में एक बूढ़ी औरत ने अपने घर बनाने के लिए एक गाड़ी ईंट ली थी, लेकिन वो सारे के सारे बाबरी मस्जिद के लिए दे दिया, दान कर दिया। देख सकते हैं, आप लोग भी देना चाहे तो हम कमेंट सेक्शन में उसका QR कोड दे देंगे। आप लोग भी वहाँ से जितना हो सके मदद कर सकते हैं, और आप लोग मदद ना कर सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों तक पहुंचा देना, ये भी मदद हुआ। और वो बूढ़ी औरत क्या कह रही है आप लोग सुन सकते हैं। তো আপনি কি উদ্দেশ্যে দান করছেন? আমি আল্লাহর রাস্তে মসজিদ হবে বলে দান করছি। ও, এটা আপনি ঘর করার জন্য নামাইছিলেন? হ্যাঁ, ঘর করার জন্য জানাতে আমার বেটা সেই খবর পাইছে, বুঝো মা হাতে হাতে ইট দিতে আমাকে। ও, তাই আপনি হাতে হাতে ইট দিয়ে দিচ্ছেন। ও, তো আপনি অনেক খুশি, আর ইটগুলা দিতে পেরে মানে হ্যাঁ অনেক খুশি। তো খামালকে খামাল পুরো নিয়ে চলে যাচ্ছে, কেননা বলছে আমার যতটা ইট লাগবে, আমার যতটা সমর্থন আছে আমি পুরোটাই আমি এই দিয়ে দেবো এই ইট, তা তোমরা সবাই নিয়ে যাও। আমার খামালকে খামাল যত